बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज नई वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक नए नए आइडियाज़ लेकर आपकी खिदमत में आई हूँ। तो यहाँ पे मैं एक इस्तेमाल कर रही थी, मेरे पास ये एक पड़ा हुआ था चकला बेलना जिस पे हम रोटी बनाते हैं। तो उसका जहाँ जिस वाले हिस्से पे हम रोटी बनाते हैं वो चीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी। मैं इस पे रोटी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं किचन काउंटर पे ही रोटी बनाना ज़्यादा मुझे ईज़ी लगता है। तो ये मेरे पास स्पेयर पड़ा हुआ था, तो सोचा चलें इसका आज इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ कि वो खूबसूरत भी हो और घर में लगी हुई अच्छी लगे और घर भी मेरा जो है ना खूबसूरत लगे। तो उसके लिए ये मैंने छोटे-छोटे पीसेस लिए हैं अपने कपड़ों की कटिंग से जो बचे हुए थे। ये मेरे फैंसी सूट था, मेरी ही अपनी ही शर्ट थी। तो इससे ये बचे हुए थे और इस पे ये मिरर वर्क हुआ हुआ है, ये फ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये मैंने एज़ इट फ्लावर जो है इसी तरह से उसकी कटिंग कर ली थी। इसके अलावा जो मेरे पास अलग से मिरर थे वो भी इसी में से उतरे थे। जब ये मैं शर्ट स्टिच कर रही थी तो उसकी सिलाई के दौरान जो साइडों पे जब मैंने बखिया वगैरह लगाना था तो मिरर उतारे थे, तो वो मेरे पास काफ़ी मिकदार में पड़े हुए थे, तो उन्हीं का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी से ये कलर लिए हैं क्योंकि वो अपना चीज़ें वगैरह बनाती रहती है। अक्सर बच्चों के पास जो स्कूल गोइंग होते हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये 2 कलर थे उसके पास, एक वाइट और रेड है, एक्रेलिक कलर इनको कहते हैं। तो ये इनका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत जल्द जो है ड्राई हो जाते हैं। अगर आप ऑयल पेंट का इस्तेमाल करते हैं या स्प्रे पेंट का तो जल्दी खुश्क नहीं होता है। तो मैंने उससे ये बेटी से ले लिए थे। यहाँ पे मेरे पास ब्रश नहीं था तो मैंने टिश्यू का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से इस कलर को इसके ऊपर फैला लिया और ये तकरीबन 5 से 10 मिनट में ही जो है ड्राई हो गया था, बल्कि इससे भी जल्दी हो गया था। अब जो भी मैंने फ्लावर्स कटिंग किए थे जिन पे वो मिरर्स वगैरह लगे हुए थे उनको मैंने ग्लू के साथ अटैच कर दिया है यहाँ पे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई मिरर वाली चीज़ नहीं है तो आप नहीं इस तरह की चीज़ें बना सकते। आप कोई भी फैंसी कपड़ा ले लें, कोई भी उस पे कोई एम्ब्रॉयडरी के फ्लावर्स बने हुए हों, कोई और इस तरह का कोई जमावर का कपड़ा हो, उससे आप फ्लावर्स को कटिंग करके वो भी लगा सकते हैं। बीड्स वगैरह लगा के उनको अटैच कर सकते हैं। लेसिस से आप अटैच कर सकते हैं, लेसिस लगा के उससे डेकोरेशन अपनी बना सकते हैं, डोरी से बना सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल ये चीज़ थी तो मैंने कहा कि चलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये स्पेयर जो थे मिरर्स जो अलग से कपड़े से उतार के रखे हुए थे, काफ़ी देर से ये रखे हुए हैं, तकरीबन 6 बल्कि 2 ढाई साल हो गए हैं। भाई की शादी पे ये मैंने सूट बनाया था। तब से मेरे पास पड़े हुए थे तो आज मैंने इनका इस्तेमाल किया। तो ये मिरर से मैं ये इस तरह से ग्लू लगा के तो सारी इसकी बाउंड्री लाइन बना लूँगी और अंदर अपनी मर्ज़ी का जो है डिज़ाइन बना लूँगी। कोई फ़िक्स नहीं है कि आपने इस तरह से डिज़ाइन बनाना, अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी इस तरह से अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें मटीरियल अवेलेबल है तो आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और एक बेकार सी चीज़ जो काफ़ी दिनों से मेरे किचन कैबिनेट में पड़ी हुई थी, कोई इसका मैं यूज़ नहीं कर रही थी, इस्तेमाल नहीं कर रही थी, उसको मैंने एक बहुत ही मुफ़ीद और कारगर चीज़ बना ली है। खूबसूरत ही घर में लगी हुई, कहीं भी पड़ी हुई, आप इसको टेबल सेंटर में रख दें या डाइनिंग टेबल के सेंटर में रख दें, आप इसको वॉल पे कहीं पे हैंग कर दें, जहाँ भी आप रखेंगे, जिस कंडीशन में भी रखेंगे वो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। तो साइड पे इसके लकड़ी नज़र आ रही थी, वहाँ पे ये मेरे पास वाइट कलर था तो वो मैंने लगा दिया था और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी इतना खूबसूरत लग रहा था ऐसे जैसे ये मैंने मुल्तान से मंगवाया हुआ, क्योंकि वहाँ पे ये मिरर वर्क इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना मुल्तान में ये काम होता है मिरर्स का। तो फिलहाल मैंने इसको हैंग किया है यहाँ पे दीवार पे, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रही थी कहाँ पे रखूँ, शायद कहीं और भी सेट कर दूँ, लेकिन ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा था। दूसरा भी ये था सजावट के हवाले से ही, ये मेरे पास एक मटका पड़ा हुआ था। इस तरह के मटके अक्सर हमारे घर में जब हम ना फालूदा वगैरह मंगवाते हैं कसूर से स्पेशली घर वालों के लिए लेके आते हैं तो वो इस तरह के मटकों में डाल के देते हैं। तो ये मैंने पहले से ही ना एक दफ़ा इसको इस तरह से डेकोरेट करके रखा था। ये मेरे पास कपड़ा अभी भी पड़ा हुआ है, ये नेट का एक कपड़ा था वो मैंने सारा इसके ऊपर लपेट के तो ये मिरर्स लगा दिए थे। तो मैंने सोचा कि दोबारा से इसका इस तरह से इस्तेमाल करूँगी, इसकी जो लुक है थोड़ी-सी चेंज हो जाए और थोड़ा इसको हैंगिंग फॉर्म में लेकर आती हूँ। तो उसके लिए ये मैंने डोरी का इस्तेमाल किया है, ये भी आम स्टिचिंग में यूज़ होती है, आम घरों में मिल जाती है। घर में ना भी हो तो ये आम किसी भी शॉप पे आप ले सकते हैं शॉप से। तो ये मेरे पास तो फ़िलहाल घर पे थी, ये डोरी के मैंने इस तरह से 8 जो थी इसकी डोरियाँ मैंने इकट्ठी लेके उनको आपस में गिरा लगा दी थी नीचे और फिर बाद में इस तरह से मटके को उल्टा करके उसके ऊपर रख के उसके साइज़ के हिसाब से मैंने ने पहले 2-2 पकड़ के गिरा लगाई, फिर जो गिरा लगाई थी एक साइड उधर से पकड़ी, एक उधर से पकड़ी और इस तरह से ये एक जाल-नुमा जो है इसका शिकंजा कह लें कि तैयार हो गया, जिसमें ये बिल्कुल फ़िक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी कॉर्नर में इसको हैंग कर सकते हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई सेंटर विंडो के सेंटर में कहीं भी आपका मतलब हैंगिंग का बना हुआ हो,
اس طرح کے جو گلدان وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کے ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں لٹکانے کے لیے، تو اس کو یہاں پہ لٹکایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا میں نے فریم ٹائپ بنا لیا ہے جس کے اندر یہ مٹکا بالکل فکس ہو گیا ہے۔ اب یہ بالکل بھی گرے گا نہیں، اور یہ ڈوری کافی مضبوط ہوتی ہے، اور ویسے بھی اتنی مطلب یہ اس کی کافی زیادہ ڈوریاں مل کے جو ہے یہ اکٹھی اسٹرینتھ دیں گی اس کو۔ اوپر سے میں نے اس کو گرا دے دی تھی، اور باقی کی جو بچیں گی اس کی میں بریڈ کر لوں گی، چٹیاں کر لوں گی، تاکہ وہ بھی ایک ڈیزائن اچھا لگے جب ہم لٹکائیں گے ہینگ کیا ہوا اوپر سے اگر نظر آئے گا تو۔ آپ اس کو ٹویسٹ کر کے بلب بھی دے سکتے ہیں، آپ چٹیاں بھی بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی ہے۔ تو اب میرے پاس نا پرانے فلاورس کی وہ پڑی ہوئی تھی، ٹہنیاں سی پڑی ہوئی آرٹیفیشل فلاورس کی، تو وہ میں اس کے اندر رکھ دوں گی، اور یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا گلدان بن جائے گا۔ اور پھر میں اس سے کہیں بھی ایسی جگہ دیکھوں گی کہ جہاں پہ یہ اچھی لگے اس کو ہینگ کر دوں گی۔ اور واقعی یہ بہت ہی زبردست لگ رہا تھا، پہلے خالی مٹکا پڑا ہوا وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب جو میں نے اس کی لک چینج کی ہے تو یہ پہلے سے کئی گنا جو ہے نا خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر میں نے فی الحال اس کو یہاں پہ ہینگ کیا، لیکن میرا ارادہ ہے کہ بعد میں اس کو اوپر والے کمرے میں کسی کارنر میں جو ہے نا اس کو ہینگ کر دوں گی، اس کے لیے مجھے کیل لگانی پڑنی تھی۔ یہ بھی میرے یہ ایک 2-3 دن سے میں نے یہ ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ میں ایک آرگنائزر بنا رہی ہوں جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا استعمال کر رہی ہوں۔ یہ ہمارے پاس اکثر یہ کلپس ہوتے ہیں اس طرح کے، چٹکیاں سی ہوتی ہیں کپڑوں کو لگانے والے بیگز جو ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، تو یہ ایک میں نے ہینگر کا استعمال کیا، اور ایک چھوٹا سا کپڑے کا پیس استعمال کیا، ساتھ ایک ربن لے لیں کسی بھی قسم کا، یا آپ ڈوری لے لیں، یا کپڑے کا بھی اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں۔ تو کپڑے کی میں نے ہینگر کے ساتھ جتنی اس کی لینتھ تھی اس کی میجرمنٹ کر لی تھی، اور اس کے بعد اس کو 3 سائڈوں سے اس طرح سے فولڈ کر لیا تھا۔ ایک سائڈ اس کی رہنے دی تھی کیونکہ اس کے ساتھ میں نے وہ جو کلپ تھے وہ میں نے اٹیچ کرنے تھے۔ اس کے بعد میں نے کلپس کے اندر سے ربن نکال کے، تو یعنی وہ وائر سی لگی ہوتی ہے اس کے اندر، فولڈ کر کے اس طرح سے ربن کو تو میجرمنٹ کر کے ایکول ڈسٹینس پہ ہم نے لگانی ہے۔ لیکن مجھے بینیفٹ یہ ہو گیا تھا کہ جو میں کپڑا استعمال کر رہی تھی نا اس کا ڈیزائن اس طرح کا تھا کہ وہ بلاکس بنے ہوئے تھے ایکول سائز کے، تو وہ میں ایک ایک بلاک کے کارنرز پہ نا ایکول ڈسٹینس پہ میرے جو ہے وہ اٹیچ ہو گئے تھے، اور 6 عدد جو تھے میں نے اس کے ساتھ یہ کلاتھ بیگس جو تھے یہ میں نے اٹیچ کر دیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے مزید ایک کپڑا لے کے اس کے اوپر لگا دیا تھا تاکہ جتنا بھی اس کا بقیہ ہے وہ اندر والی سائڈ پہ چلا جائے، اور اس طرح سے اس کو میں نے فولڈ کر لیا تھا کہ وہ بقیہ نظر نہ آئے اس کا، تاکہ اس میں نیٹنیس تھوڑی سی ہو۔ اب اس کا جو ہے ہم ہینگر کے ساتھ اس کو 2 طرح سے اٹیچ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اس کی اسٹچنگ کر کے بھی اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں، اور ٹچ بٹن لگا کے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹچ بٹن ہیں عام گھروں میں پائے جاتے ہیں، بچوں کے کپڑوں میں یوز ہوتے ہیں، تو اس کو دونوں کارنر پہ اور ایک سینٹر میں لگا کے 3 اس طرح سے لگا کے بھی ہم اٹیچ کر سکتے ہیں اوپر نیچے، تاکہ اس کو ہینگر کے اندر اس طرح سے فکس کیا جا سکے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کہیں بھی اگر ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں یا کہیں اور اس کو مطلب نکالنا ہے کبھی کسی وقت تو نکالا جا سکتا ہے، لیکن میں نے نہیں لگائے تھے، میں نے اس کو ڈائریکٹ اس کے ساتھ اسٹچ کر دیا تھا کیونکہ ضرورت نہیں ہے، اگر کہیں لے کے بھی جانا ہے تو ہینگر سمیت بھی اس طرح سے لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ چھوٹے کپڑے جو ہے ڈرائی کرنے کے لیے بھی کہیں آپ اس کو اس طرح سے لٹکا دیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال میں نے اس کو اپنی الماری میں رکھا، اور اس کے ساتھ بچوں کے اب چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بعض اوقات جو ہے ہم کہیں رکھ دیتے ہیں اور ہمیں ملتی نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں پڑی ہوئی۔ تو بچوں کی ساکس، ان کے رومال، کیپس، یا جیسے یہ گلوز ہیں اور ٹائی وغیرہ، جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بعد میں تلاش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، وہ میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے تھے۔